This evening we are looking at God heals by his word, part 2. C'est- And we are going to be continuing from where we stopped last Thursday. Ce soir, nous sommes en train de voir que Dieu guérit par sa parole. C'est sa deuxième partie. Et nous allons continuer de là où on s'est arrêté le jeudi dernier. Let's look at the book of Matthew, chapter 8, Voyons dans le livre de Matthieu chapitre 8, from verse à partir du verset 5 to 13. The Bible says verset 5 à 13, la Bible that dit. now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him pleading with him. He was saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. And the centurion answered and said, Lord, I'm not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. Only speak a word. That's my point of emphasis. Only speak what? A word. Only speak a word, and my servant shall be healed. And for I'm also a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. And when Jesus heard this, he marveled and said to those who followed, assuredly I say unto you, I have not found such great faith. No, not in Israel. And I say unto you, men will come from the east and sit down with Abraham, Isaac, Jacob in the kingdom of heaven. But my interest is verse 13. Verse 13. The Bible says, and Jesus said to the centurion, go your way. As you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Now, I want to bring the word dimension from this scripture. I want to show you the word dimension and how it works. The centurion was not the one who was sick. Je vous ai montré une dimension dans la parole. Ce n'est pas le centenier qui était malade. The servant was at home sick. C'est son serviteur qui était malade. He came believing for the servant. Il était venu croyant pour son serviteur. The servant was not aware Le serviteur n'était pas même au courant. that somebody is believing for them. C'est que quelqu'un est en train de croire pour eux. But faith is not limited. Mais la foi n'est pas limitée. Faith is not limited. La foi n'est pas limitée. And faith is in the word of God. Et la foi se trouve dans la parole de Dieu. And the word of God is quick Et la parole de Dieu est vite and powerful. et puissante. Now, Jesus sent this word Maintenant, Jésus a envoyé sa parole to deliver the servant of the centurion. pour délivrer les serviteurs des centeniers. But he believed Mais il a cru that just say a word. que dis seulement un mot. Just say a word. Dis seulement un mot. Some people, when they are not touched or laid hands on, Il y a quelques gens, lorsqu'on n'a pas touché ou on n'a pas étendu les mains, they don't feel like that God will visit them. ils ne se sentent pas que Dieu va leur visiter. But I want to tell you something, Mais je voudrais vous dire quelque chose. that you don't need to be laid hands on for God to visit you. Que ça ne sert à rien de mettre la main pour que Dieu vous You visite. just need the word of God. Vous avez besoin seulement de la parole de Dieu. The word of God is quick. Car la parole de Dieu est vite. When it is sent anywhere Lorsqu'elle est envoyée partout or declared anywhere, ou déclarée partout, it will go at this speed that is bigger than that of sound. elle va aller à la vitesse plus vite que la vitesse du son. And this evening, Et ce soir, you that is watching me, toi qui me regardes, whatever you need from Jesus Christ, tout ce que tu as besoin de Jésus, as the word is coming forth via this television, comme la parole vient à travers cette télévision, you are going to be set free. tu seras délivré. You'll be delivered. Tu seras délivré. You'll be healed. Tu seras guéri. You'll receive your breakthrough Tu reçois ton progrès instantly. instantanément. And you'll testify the goodness and mercy of the Lord. Et tu témoigneras la beauté et la miséricorde du Seigneur. Prepare to receive your miracle this evening. Prépare-toi à recevoir ton miracle ce soir. Because the word of God is in the picture. Car la parole de Dieu, c'est l'image. And it will come through for you Et elle va venir vers toi. and you'll be healed. Et tu seras guéri. The centurion said, Le centenier dit, just say what? dis seulement un mot. And Jesus said the word Et Jésus a déclaré un mot. in verse 13. Dans verset 13. That go your way, and as you have believed. He said, go your way, Il a dit, va. as you have believed. Comme tu as cru, So let it be unto you. qu'il te soit ainsi. He didn't say, as I'm powerful. He said, as you have believed. Il n'a pas dit, comme et par ma puissance. Il a dit, comme tu as cru. And the Bible says, Et la Bible in dit, that same hour, à la même instant, the servant was healed. son serviteur était guéri.
the word of God went several kilometers from where the centurion was and met the servant who was not even aware that somebody is believing for them. La parole de Dieu a parcouru plusieurs kilomètres de là où les centeniers étaient jusque là où son serviteur se trouvait. It does not matter this evening how many kilometers you are from where I am right now. What matters is that the word of God will meet you there, wherever you are. Whether you are in Europe, whether you are in Africa, whether you are in Uganda, the word of God has capacity to meet you there. And to meet you there and set you free and deliver you, and you'll testify of the goodness and mercy of the Lord. Ce soir, quelle que soit la distance de là où tu te trouves, la parole de Dieu va te trouver là où tu es. Que tu sois en Europe, que tu sois ici en Afrique, partout où tu es, la parole de Dieu va te trouver et va te délivrer, va te guérir de là où tu es. Jesus said, go your way. Jésus a dit, va-t'en. As you have believed, Selon ta foi, let it be unto you. qu'il te soit ainsi. If this evening Si ce soir, you are believing Jesus, tu as cru à Jésus, as you are believing him, alors que tu crois à lui, he will not disappoint you. il ne va pas te You décevoir. will not be disappointed. Tu ne seras pas déçu. He will meet you at the point of need. Il va te rencontrer sans d'être besoin. As you believe this evening, Alors que tu crois ce soir, that's how it will be to you. c'est comme ça que ça sera pour toi. If you believe as you're watching me now, Si your tu healing will crois, come. comme tu me regardes, ta guérison viendra. It will come. Elle viendra. If you believe after prayer, you'll be healed. Si tu crois qu'après la prière, tu seras guéri, You'll be healed. tu seras guéri, You'll be set free. tu seras délivré, You'll be delivered. tu seras délivré. And then you'll glorify the name of the Lord. Et tu glorifieras le nom du Seigneur. You'll testify to his goodness and mercy. Tu témoigneras sa beauté, sa miséricorde. God is unlimited. Dieu est illimité. He's not limited by distance. Il n'est pas limité par la distance. That's why it does not matter how far you are C'est pourquoi, quelle que soit la distance que tu es, from where I am. de là où je suis, I am not the healer. je ne suis pas guérisseur. Jesus is the healer. Jésus est guérisseur. And is present everywhere. Et il est présent partout. He is all-knowing Il connaît tout and all-powerful. et tout puissant. He will touch you Il te touchera and meet you et te as rencontrera. long as you believe. Aussi longtemps que tu crois. If you believe that he's able to touch you this evening, Si tu crois qu'il est capable de te toucher ce soir, that's how it will be for you. ça sera ainsi pour toi. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. All you need is the word of God. Tout ce que tu as besoin, c'est la parole de Dieu. God's word is what you need La parole de Dieu, c'est ce que tu as besoin for it to come through. pour que ta guérison vienne. Like it was the case with the centurion. Comme cela a été le cas des centeniers. In the book of Psalms, Dans le livre des psaumes, Psalms 107, psaume 107, Psalms 107, psaume 107, the verse is 20 from verse 19. à partir du verset 19 jusqu'à 20. Psalms 107, Le livre des psaumes, chapitre 107, from verse 19 20, the Bible says à partir du verset 19 à 20, la Bible dit that he sent his word qu'il a envoyé sa parole and healed them et les guérissant. and delivered them from their destructions. Et il les a délivrés de leur infection. He sent his word Il a envoyé sa parole and healed them et les a guéris. and delivered them from their destructions. Et les a délivrés de leur infection. God does not need to come from heaven for you to be healed. Dieu n'a pas besoin de descendre pour que tu He sois just guéri. sends his word, Il envoie seulement sa parole which is quick and powerful. qui est vite et puissante. And this evening, Et ce soir, the sent word will come to you where you are la parole envoyée va te retrouver là où tu es and will deliver you et te délivrera and heal you et te guérira and set you free et te rendra libre and you glorify his name. et tu glorifieras son nom. Hallelujah. Amen. He sent his word Il a envoyé sa parole and healed them et les a guéris and delivered them from their destruction. et les a délivrés de leur infection. God heals by his word. Dieu guérit par sa parole. God delivers by his word. Dieu délivre par sa parole. God prospers by his word. Dieu fait prospérer par sa parole. God restores by his word. Dieu restaure par sa parole. God brings back life by his word. Dieu fait revivre par sa parole. God creates by his word. Dieu crée par sa parole. Anything that you need from the Lord Tout ce que tu as besoin du Seigneur. this evening, Ce soir, the word la parole is available est disponible to give you a desire de te donner ce que tu and veux. is more than capable Et il est plus que capable to give you that desire. pour te donner ce que tu désires. All you need Tout ce que tu as besoin, is to believe his word, c'est de croire à sa to parole, receive his word, de recevoir sa parole. and then Et après, you receive your miracle. tu recevras ton miracle. He didn't say he sent his word and then they prayed and fasted. He said he sent his word and healed them. When the word arrives at the scene, healing comes, deliverance comes, breakthrough comes, prosperity comes.
Il n'a pas dit qu'il les a envoyé sa parole et ils ont gêné et prié. Mais il a dit qu'il les a envoyé sa parole et la parole est guérie de leur infection. Lorsque sa parole arrive, la guérison vient, la solution vient, la délivrance vient. When the word of God comes on the scene, Lorsque la parole de Dieu arrive, healing comes on the scene. donc la guérison vient. When the word of God comes on the scene, Lorsque la parole de Dieu vient en scène, deliverance comes on the scene. la délivrance arrive aussi sur les Because scènes. the word is Jesus himself. Si la parole, c'est Jésus lui-même. And where Jesus appears, Et là où Jésus apparaît, sicknesses disappear. les maladies disparaissent. Evil spirits disappear. Les esprits malins Demons disparaissent. disappear. Les démons disparaissent. Poverty disappears. La pauvreté disparaît. Suffering disappears. Les choses disparaissent. Hallelujah. Amen. And as Jesus appears to you this evening, Alors que Jésus t'apparaît ce soir, that sickness will disappear from you. cette maladie va te disparaître. That oppression will disappear from you. Cette oppression va te disparaître. And you'll glorify his name. Et tu glorifieras son nom. Hallelujah. Amen. It was time to pray for the sick. C'était le temps pour prier pour les malades. Here on this television, Lighthouse Television. Il était ici sur Lighthouse Television. And I said, touch where you are feeling pain. Et j'ai dit, touche là où tu sens la douleur. A lady could not walk. Il y a une dame qui ne pouvait pas marcher. And when she couldn't walk, Lorsqu'elle ne pouvait pas marcher, she touched where she was feeling the pain. elle avait touché là où elle sentait la douleur. And as I was praying, Alors que j'ai prié, the power of the Holy Spirit went through her. la puissance de cet esprit lui a traversé. And she felt something walking through her leg, Et elle a senti quelque chose quitter sa jambe. like washing her leg. Donc comme si on lavait sa jambe. And she received her deliverance. Et elle a reçu sa délivrance. And she started walking properly from that moment. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à marcher correctement. Jesus visited her Jésus l'a visitée via his word. à travers sa parole. And as she believed, Alors qu'elle a cru, she received. elle a reçu. And she called me after the show Et après l'émission, elle m'a appelé. that as you prayed for the sick, Et alors que tu priais pour les malades, I believed. j'ai cru. And Jesus touched me Et Jésus m'a and touché delivered me. et m'a délivré. I said, glory be to his name. J'ai dit gloire soit à son nom. That same Jesus is the same yesterday, today, and forever. He has not changed. Le même Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. If he met her and healed her, S'il a rencontré la guérie, he will meet you today, il va te rencontrer aujourd'hui deliver you today, pour te délivrer aujourd'hui, no matter the name of the sickness. quel que soit le nom de la maladie. All you need is to believe, Tout ce que tu as besoin, c'est de croire. and you receive from him. Et tu vas recevoir ce qui vient de lui. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. That's what our God is capable of doing. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. That's what our God is capable of doing. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. He works wonders. Il fait des merveilles. He never fails. Il n'échoue jamais. He is almighty. Il est tout puissant. He's almighty. Il est tout puissant. He knows where to touch. Il sait là où toucher. He knows what to do Il sait quoi faire for you to be healed. pour que tu sois guéri. Every doctor on the earth Tout docteur sur terre has a limit a la limite. because doctors are humans. Parce que les docteurs sont des humains. And that's why you see in different hospitals, C'est pourquoi vous voyez dans des hôpitaux différents, you see them saying, ils vont dire, we can't handle here, this one here in Kampala. on ne peut pas te guérir ici à Kampala. We can't handle this one On ne peut pas soigner ça in Africa. en Afrique. Go to India. Va en Inde. Go to Washington. Va à Washington. Go to France. Va en France. But do you know that Mais savez-vous que even in Washington, même à Washington, people die? les gens meurent. In America, people die. Les gens meurent en Amérique. In Europe, people die. Les gens meurent en Europe. So where they are sending them, referring them to, Là où on les transfère, even those doctors there are limited because they are humans. même ces docteurs-là sont limités parce qu'ils sont des humains. But where those doctors stop, Mais là où ces docteurs-là s'arrêtent, that's where Dr. Jesus starts from. c'est là où docteur Jésus commence. That's why he's called the doctor of doctors, C'est pourquoi il est appelé le docteur the des master docteurs, healer, les maîtres the guérisseurs, great physician, les grands médecins, the master surgeon, les maîtres chirurgiens. the one who never fails. Celui qui n'échoue jamais. And he will not fail you this evening. Et tu n'échoueras pas ce soir. He will visit you, Il va te he visiter, will touch you, il te touchera, he will deliver you. il te délivrera. That's why they call him the doctor of doctors. C'est pourquoi je l'appelle le docteur des docteurs. Doctors are also limited. Les docteurs sont aussi limités. I met a doctor J'ai rencontré un docteur in Entebbe, à Entebbe and he was very honest. et il était très honnête. Somebody referred him to me, Quelqu'un me l'a envoyé and he said, Pastor,
Il a dit, pasteur, I don't want people to see me. je ne veux pas que les gens me voient. But the truth is that Mais la vérité est que I have swallowed medicine j'ai pris des médicaments for 3 months. pendant 3 mois. And the medicine has lost its potency. Et les médicaments ne travaillent plus. The medicine cannot work on me. Here is the latest medicine. Les médicaments ne travaillent plus. Or que c'est les médicaments récents. So I told the doctor J'ai dit au médecin that it is Dr. Jesus qu'il y a le docteur Jésus, who is a specialist of all doctors. qui est spécialiste de tous les docteurs. He knows where to touch. to Il set you sait free. où toucher pour te délivrer. The fact that you have admitted, Le fait que tu as été admis, just know Jesus will meet him before I call upon him. ça c'est seulement que Jésus va te raconter avant que je l'invoque. Because I said, I carry him. I am with him. And you are going to see him. Et parce que j'ai dit, je le porte, je suis avec lui et tu vas le voir. And I called in the name of Jesus Christ Et j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ after laying hands on him. après avoir mis la main sur lui Because we were sitting in the car. parce qu'il était assis sur la voiture. Well, he didn't want people to see him around. Il ne voulait pas que les gens le voient. How can a doctor be looking now for treatment, for healing? Comment est-ce qu'un médecin peut aller chercher les médicaments hier? In him, he was saying he's ashamed. In fact, he was sitting in the car at 8 p.m. where they can't see him. Pour lui, il disait qu'il avait honte. En fait, il s'est mis assis dans sa voiture. But the truth is that Mais la vérité est que all doctors tous les docteurs need Jesus Christ. ont besoin de Jésus-Christ. And all doctors are limited Et tous les docteurs sont limités. because the knowledge they have Parce que la connaissance qu'il a is not total, it's just a fraction. n'est pas totale. C'est juste une fraction. And they are always limited. Et ils sont toujours limités. And so, Alors, after laying hands and praying and calling on the name of Jesus après avoir imposé la main sur lui et invoqué Jésus-Christ to come and heal him, pour venir le guérir, the power of Jesus went through him. la puissance de Jésus l'a traversé. And after Jesus touched him, Et après que Jésus ait le touché, instantly, instantanément, the discharge in his nose dried up. l'écoulement nasal s'est séché. And I said, go and wake up at 2 a.m. Et je lui ai dit, va se réveiller à 2 heures. Go and do what you couldn't do. Wake up at 2 a.m. and be outside for even 2 hours. Va faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Va te réveiller à 2 heures. Et sois même à l'extérieur, même pendant 2 heures. And there will be no reaction to your body. Et il n'y aura pas de réaction dans ton corps. And he woke up the next day, Et il s'est réveillé le jour suivant. that same night, I mean, À la même nuit, j'ai dit. at 2 a.m. À 2 heures. He was outside for a long time. Il était dehors pendant longtemps. He didn't feel anything. Il n'a rien senti. The second night, the same. La deuxième nuit, le The même. third night, the same. La troisième nuit, le même. And up to now, until forever, Et jusqu'à maintenant, pour toujours. Jesus healed him and made him perfectly whole. Jésus l'a guéri et l'a mis à bonne santé. That's why I'm telling you, C'est pourquoi je vous dis, when you come to Dr. Jesus, lorsque vous venez chez le docteur Jésus, it's a guarantee that you have your freedom, c'est l'assurance que tu as ta liberté, that you have your healing, que tu as ta guérison, you have your breakthrough, tu as tes progrès and you have the deliverance. et tu as leur délivrance. And this evening, Et ce soir, I can guarantee you je peux vous rassurer, that you receive your healing, your Yep. deliverance, and breakthrough vous recevrez votre guérison, votre délivrance et votre progrès. in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ, I want to pray for you, je vais prier pour toi. you that is sick. Toi qui es malade, I want to call upon the name of Jesus Christ. je vais invoquer le nom de Jésus-Christ. If you need Jesus Si tu as besoin de Jésus in any area of your life, dans n'importe quel domaine de ta vie, I'm going to send his word, je vais envoyer sa parole and it's going to touch you et il va te toucher and set you free. et te délivrer. Touch wherever you are feeling pain. Touche partout tu sens la douleur. And let me call on his name now. Et laissez-moi invoquer son nom maintenant. In the name of Jesus Christ, Au the nom de master healer, Jésus-Christ, c'est le grand guérisseur. the great physician, I release the power of the Holy Spirit upon your body, upon your family, upon your son, upon your daughter right now. I release the power of the Holy Spirit, the healing power. I release it via this television. I release it via this telephone that you're using to watch right now. And I cast every spirit of infirmity under the sound of my voice. You spirit of cancer, you spirit of diabetes, you spirit of ulcers, you spirit of HIV/AIDS, you spirit of tuberculosis, you spirit of rheumatism, you spirit of hepatitis, you spirit of epilepsy, you spirit of blindness,
You spirit of paralysis. You spirit of short-sightedness, long-sightedness. You spirit of fibroids. You spirit of high blood pressure. You spirit of coronavirus. I curse you in the name of Jesus Christ. And I command you to lose their lives this minute. I release their healing right now to their bodies. I declare you healed right now. I declare you delivered this minute by the power of the Holy Spirit. You are delivered from that oppression. You are set free right now. You are healed right now. Receive your healing in the name of Jesus Christ. You are free from that pain right now. In the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for your healing virtue right now. Check yourself. Do what you couldn't do. And you realize that the Holy Spirit has touched you. And you are healed now. And you are delivered. And then you call us on those numbers. Vérifie-toi. Fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Et tu vas réaliser que tu es guéri. Et puis tu vas nous appeler sur le numéro. And send us the testimonies. Et nous envoyer les témoignages. And we shall glorify the name of the Lord with you. Et nous allons glorifier le nom du Seigneur avec toi. And testify of his goodness and mercy. Et témoigner sa beauté, sa miséricorde. In the land of the living. Sur les terres des vivants. Hallelujah. Amen. As I'm waiting for you to send in testimonies, Alors que j'attends ton témoignage, I'm giving a chance. You has not given your life to Jesus. je vous donne la chance, c'est toi qui n'as pas le droit de donner ta vie à You cannot be Jésus. free from crisis without Christ. Tu ne peux pas te libérer des crises sans Christ. You are not saved, you are not safe. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas en Give sécurité. your life to Jesus now. Donne ta vie à Christ maintenant. And it's by confessing with your mouth and believing in your heart. Et c'est à confesser de ta bouche et à croire de ton cœur. That's what the book of Romans chapter 10, verse 9 to 11 says. C'est pourquoi le livre des Romains chapitre 10, les versets 9 à 11 dit, So if you want to live a healthy life, si tu veux vivre une bonne santé, like the one Jesus gave me, comme celui que Jésus m'a donné, then receive Jesus. alors reçois Jésus. Give your life to him now. Donne-lui ta vie maintenant. And he will heal you and deliver you and give you a perfectly healthy life every day. Il te guérira, il te délivrera, il te donnera une bonne santé tous les jours. Put your hand on your heart Mets ta main sur ton cœur and say, Lord Jesus, et dis, Seigneur Jésus, I am a sinner. je suis pécheur. Forgive me every sin I've committed Pardonne-moi de tout péché que j'ai commis since I was born. depuis ma naissance. Today I give you my life. Aujourd'hui, je te donne ma vie. I give you my heart. Je te donne mon cœur. I declare that I'm born again Je déclare que je suis né de nouveau and that I'm a child of God. et je suis enfant de Dieu. Thank you, Jesus, Merci Jésus for saving me. de m'avoir sauvé. Welcome to God's kingdom. Vous êtes les bienvenus au royaume de Dieu. You who have said that prayer. Toi qui as fait cette prière, Call me on that number. appelle-moi sur ce numéro. Continue listening to this program. Continue à suivre ce programme. Come to church Viens à l'église and we'll continue to teach you about Jesus Christ. et nous allons continuer à t'enseigner par rapport à Jésus-Christ. I also invite you to partner with us, Je vous invite aussi à faire partenariat avec nous. and whatever contribution you want to send us, Toutes les contributions que vous voulez nous envoyer, according to how you purpose in your heart, selon votre résolution du cœur. you can send it via those numbers Vous pouvez envoyer à travers ces numéros and you'll be blessed. et tu seras béni. I remain the Reverend Pastor Brave Boniface Ainomchisha. Je suis le révérend pasteur Blaise Aino Mugisha And don't forget that Jesus is Lord. et n'oubliez pas que Jésus est Seigneur. Thank you for watching. Merci d'avoir regardé.